Dol, pwede patudloon sa akong pag-wiring sa LBD module nga wala na relay. So karon dol nagbuhat kog diagram para sa imo aron makita nimo kung say connection. So mao ni atong LBD module dol, example din inverter, switch og battery. So una kaning inverter dol imo ning abrihan aron makita nimo ning switch. So ako lang gibuwag ang switch kuno diha kay aron makita nimo ang wire. Then ang kaning inverter imo nang supplyan diha og negative positive. Nya ang kaning LBD module pod imo po nang supplyan diha og positive negative sa input. Then pagkahuman imo nang testiran ang switch dol. Na may duha ka wire ang switch, so testiran nimo nga naka-off ning switch. Testiran nimo asa ang wire nga naay voltahe. So for example, ini-tester nimo nga kaning pula ang naay voltahe. So inigana nimo reflect ang tester. So imo nang putlon, i-cut nimo ni nga wire. Then pagkahuman nimo putulan na ang kaning out diri sa LBD module nga wire pod nga positive, mo na imong puli og tao da sa switch. Kaya aron ang LBD module mao imo hatag og supply diri sa inverter aron moandar. Din ang kanina pong module mo patay sa iya kung maabot na niya ang cut-off voltage sa imong giset nga low voltage. So sunda lang ni dol ang diagram. O ingani ra ang pag-connect sa LBD nga relay relay dol.